All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. La Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Ngati demre pokodro atondani awe. Bonjour. Mbibara la kwe. Mbitene zone gangu na usu kwa ke gilaso. Na yati lindanga. Nga na puse kuruba wala galerie du public. Yapakara wa tondo. Biunda na monti tene mo iri fangondanga tilaso. Mbibara la kwe. Bibara la azuzi sendo na be Afrika chiwu seni lokpaleso ato Alfred Yekatomb ngana Patrice Edanga na son numéro na ICC 01/14-01/08 yekena tilen banga ako yap zuzu makunja atene azuzi awara na ntangbangoi unda use titene i ba yati unda useso mbie titene mbie unda titene a vi kpongbonando ti fangom nangani a kanga a ridokwe tunga so tenti ndrundonga balako tunga so si i ba yati unda so si azuza wara so.
We are back in open session, Mr. President. Watonde atene juge Mokonzi fade soi ke na lengbangati polele wa audience publique bekiri mbi bara azokwe fade so ikiri na lengbangati polele wa audience publique awe mbi titene mbi mu nzoni gango na a wanganga na yangbanga kwe na wa yangbanga kwe si mbi munga mbi baranga apakara yekatom nga na Patrice Edouard Ngaisona fadeso mbiye titene mbiunda na a zokwe so ke na ti ngbanga so titene ala fatere ti ala mbike tondani na datomba wara bureau tu procureur baba Mokonzi ya mutene atene kozoni kwe ni eti tene ni binameti azokwe tene ti so ndali ti tene ini kwe agona legeni ake nzoni zokwe asara tene yeke si akunga kete si akiri na pekoti a tene ti tene asua ini kwe nzoni na leti mbeti ndani lam bi unda na zokwe na titene ala sara tene yo mingi pepe ala sara tene yeke ala ku ala diko na tilita ala ako use uta usho uku na pekoti meni tene fadeso bietike unda na pakara vonde puyo titene lo fatere tilo na zuswa kena tere tilo singila mingi pakara zuzi makunzi mbi barala kwe azuti watumba ge yeke Eric Iverson, Nicolas Ledy, Maida Barikova, Claire Anderson, Marie Davoise, Zoé Berton, Yacine Mosfa, Ngana bienvenue Kweku Vandenpoy. Singila na mo zuze makonzi. Tungaso fadiso mbieke mutene na azuti awakoko. Mbieke tundandi na wakoko ti yeka tom. Wakoko londo mo fatereti mo nga mo fatereti mo na yi. Good morning, Mr. President. Mbi baramo mingi zuze makundi. Today, the defense of Mr. Yekton is represented by A avocati yekatom ake tungaso Peter Robinson, Liquin Yu, Florent Paget-Granier, Wilmina Whittingham, myself, Milan. Jean-Michel Koma Nganambi Mylène Dimitri. Merci beaucoup, Maître Dimitri. Singila mingi wakoko Dimitri, mbi mutene fanso na awakoko ti Ngaisona. Mbi muna mutene wakoko. Good morning, Mr. President. Your Honor. Barazukwe baramo zuze makunzi. Is represented by Azoti Ngaisona Getungaso, Siri Zuku, admitted to the bar of Brussels. Siri Zuku, Madame sous le Gafafadeso, na popota Wakokoti, Bruxelles, Madame Makara, Maria Karaso, le Wakoko, Madame Antonina Dijk, lawyer admitted to the bar of Wakoko Anthony Nadai, To my left side, sous le Nambagri, Texas, Amadougou, Kokongo, admitted to the bar of Central Africa. Wakoko Timelion, Right side, Kokongo, sous le Nambagri, Tibé Africa, Siloga, case manager. Nga na Wakoko Sarah Pedroso, sous le Wakoko Mbi ke Wakoko Alexander Knox, so bien que Sarakwa na mbageti Amsterdam na Pays-Bas. Singila mingi pakara Knox azuzi a wara mbeti chala titene Wakoko Timuleon Kukungu Ali na yati bumbiti Ngaisona fadiso mbieke mutene na awasele njata wapasi wala azuso agana iricha victime titene alanga alondo afaterita la Wakoko mimuna motene Monsieur le Président, bonjour, Madame. Bibaramo Les anciens grands soldats sont
zuze Ludovica Vetuchu nambi Dimitri Supro ila yekena yati azuso yekena iriti akete amulenge turugu Bonjour, Monsieur le Président. mbi munga tene na Paulina Masida so lo tene mbi baramu mingi Le crime sont zuze makunzi par une équipe i de six avocats. lichi yake omene Les consorts et confrères vont se présenter. so À l'instant, zo évidemment, okoko il faut poser des ayeke fatereta la à votre décision. ti fadiso yeke uku Je suis Paulina Massida, ti mbi mbi yeke avocate Paulina interne en Italie. Masida so mbi yeke sala kwa mbage ti Italie so mbi yeke tokuko na mbage ti waseli njata wapasi na tere ti mi na ndapre so yeke na Maître Innocent Poko, wakoko Innocent Poko basé so lo yeke wakoko na lendo na mbage ti Bangui Peña, nga na yapakara Anna Grabowski so lo yeke beke wabeke so lo yeke chargé de dossier deux chargés de yeke nga na awabeke wala achargé de dossier use so ala yeke gi na tere ti yapakara Eveline et Madame nga na Moussia Asso. yapakara Musia Asso Merci beaucoup. singila mingi wakoko Madame, Monsieur le juge, bonjour. mbibara la zuze Maître Elisabeth mokonzi mbi yeke yapakara La Rochelle, Elizabeth mbi yeke sala kua na mbage ti frandi mbi ga na iri ti awasele ndia ti ambeni wapasi ti agino mbi mû na ala singila mingi Monsieur le Président, yapakara to mokonzi mbi yeke wakoko Marie Edith Duzima mbi ga na iri ti awapasi ti ambeni agino na ya ti lokpali so singila mingi wakoko singila mingi pakara to mokonzi mbi yeke Abdou Moussa mbi yeke wakoko na mbage ti Bangui mbi ga na iri ti awapasi na ya ti lokpali so mbi mû na ala singila mbi bara bon pakara to mokonzi mbi yeke wakoko Yare Fall mbi yeke wakoko na mbage ti Dakar na Sénégal singila na azo kue Voilà, nous avons fini fadi so e unzi fango tere ti awaseli ndia ti awapasi wala azo so aga na iri ti avictime awe fadi so mbi ye ti tene mbi fa tere ti mbi bienvenu nga na mba ti mbi so aga na tere ti mbi azuzu ni iri ti mbi ayeke Antoine Kisia Mbe Mindwa mbi la mbi yeke zuze makunzi ni ti kubu ti kozo kua use so ayeke chambre préliminaire na mbage ti maboko ti koti ayeke zuze Tomoko Akane si na mbage ti gali wala wali ayeke zuzi Rosario Salvatore Aitala parce que j'ai oublié mbi gbegere ti ala mbi hunda fadi so na azo so aga na iri ti watondo wala na iri ti greffier ti tene ala fa tere ti ala tonga so pakara to mokonzi e yeke azo ti beku e yeke fade ti tene amû na e tënë si e fa tënë ti na tere ti mbi ayeke Jean-Marie de Brissot nga na mbage ti koli ayeke Wagner merci beaucoup, monsieur le greffier, pour votre. singila mingi pakara watondo na beku ti ala Je souhaiterais maintenant apporter quelques précisions mbi ye fadi so ti tene mbi vuru ya ti mbeni tënë mbi ye ti tene mbi fa mbirimbiri nda ti fango ndanga ti ige nga na kua ti kubu ti kozo kua so wala chambre préliminaire so En effet, nous nous trouvons au stade ti ta tene e yeke fadi so na kozo kapa ti kua na ya ti lokpali wala affaire so si kubu wala chambre so
ayeke ge ti tene afa tene biani azoni asara sioni ni wala ala sara sioni pepe wala ye katom asara sioni wala sara sioni pepe ye ge ngba ti ye ton so ape kua ti ge ayeke fade ti tene i ba ya ni mbringbi ti tene atene aye fanda wala prévenu alingbi ane ahinga ti tene afa mbringbi tene so zo alingbi ti ma na be na ni atene pakara ye katom na ngai so na ala sara agino wala acrime so abina gotiala na lege ti sura 61 ti mbregu ti Rome wala statut ti Rome Il est important ayeke nzoni mbi fa polele les principes généraux agonda ti atene so ayeke leke ya ti fango nanga ti so premièrement kozoni et conformément alingbi na sura de Rome 66 ti mbregu ti Rome wala statut ti Rome d'innocence takapa ti tene zo angba lakue na nzokondo wala présumé innocent angba lakue ti sara kua alingbi na ni la preuve incombe ayeke procureur wa tomba la si adua ti tene afa polele atene zo ni asara sioni ye ni tongaso procureur wa tomba alingbi ti ga na atene ale ti atene mingi ti fa bia ni atene aye ni so agbalo ni so ayeke ye katom na ngai so na la asara ni so ayeke kua ti procureur la so alingbi na lagrema ti lekengo ya ti tene ti aye fanda wala apreuve so ayeke na de sura 61 ti mbregu ti Rome troisièmement otani la défense dafunga wala défense ayeke na angura wala droit so sura 61 asi na 66 nga na 67 ti mbregu ti Rome wala statut de Rome afani ensuite nga na mbage aux modalités du déroulement na lege ti fango ndangani na ya ti lindanga ge précis souhaite azuze aye ti tene malgré le fait que ata so consiste alagrema ni kue ayeke ti tene fango ndangani aduti polele alingbi ape ti si na mbeni ngoi ti tene abata yamba wala onde ambeni asango ti gbelingo wala na ndö ti awakambisa wala témoin fade e yeke mu lege ti tene e gue na vivi kpongbo wala e kanga lege ti amicro e kanga rideau kosi tene so yeke tene ge azo amaka na gigi ape na lege ti mbela ti azuze atene na ndö ti kapa ti sarango kua ti ndangani na ndö ti ku ni sango gbalo wala confirmation de charge du 10 septembre 2000 ti nze ti mvuka ngusa kusa ndöni baluse na balako na gomba ya awandanga na wayandanga ayeke 1h30 na tango ti ndongo ako na ndambo ti tene ala fa tene ti bibe ti ala na lege ti lagrema 122 ti lagrema na ndö ti kode lege wala procédure na preuve useni le procureur watomba wala procureur ayeke na ndonga miombene ndonga omene ces observations ti tene lo fa tënë ti be ti lo na yanga na ndö ti awagbegi be wala asuspect use so otani les équipes de la défense azo ti Yekatom wakoko ti ye katom na ti ngai so na dispose ala yeke na 6 heures 6 heures wala ndonga omene zo oko afin ti tene ala fa tënë ti bibe ti ala na yanga 4 usio les représentants légaux des awaseli ndia ti avictime wala azo so aga na iri ti avictime ala yeke ala kue 3 heures ala yeke na ndonga ota pour soumettre ti tene leurs observations. ala fa tënë ti bibe ti ala Enfin, le ti procureur hunzi na ni et les équipes de la défense wa disposeront
tumba wala procureur nga na awa koko ala yeke na ndonga oko zo oko afin de ti présenter tene ala fa la déclaration finale kondalu ti ala wala déclaration finale ti ala en ce qui concerne les représentants légaux na ti awa siri ndia ti awa pasi wala azo so aga na iri ti avictime ala yeke ala kue ala yeke na ndonga de 1h30. ala yeke na ndonga oko na ndambu ti fa tënë ti bebe ti ala J'aimerais également binga ti dabe ti ala certains aspects ambeni atënë pour le bon na ndö ti nzoni kua ti fango ndangani na ya ti dandanga ge laso lorsque les parties tongana awa pasi na awa ndanga na awa ya ndanga ayeke sara tënë na ndö ti ambeni ale ye fanda wala élément de preuve ils devront ala du ti tene ala fa niveau de confidentialité se ondengo ti ye ni so wala niveau ti confidentialité ti nécessaire de passer à élément ni so tongaso afa na ye ti tene tongana lege ayeke da e kanga lego ti amicro wala lege ayeke da e kanga ya arido kue azuze adabe ti awa ndanga na awa ya ndanga atene lors des audiences na tango ti fango ndanga ti pulele so azo kuâ yeke mai na kodro ka azo ni adu ti tene adi iri ti awa pasi wala awa kambisa pepe uniquement ala fa faire référence gi tënë na ndö ti ou alors kpake iri wala code ou pseudonyme ti ala enfin ti hunzi na ni conformément à la règle na lege ti l'agrément 122 kanza wala paragraphe 1 ti l'agrément ti ye fanda na ti kode lege wala règlement des preuves et des procédures mbi ye ti hunda na watunu ti le nanga wala greffier d'audience ti tene lo diko alokpale wala acharge so si procureur wala watomba aga na ni na li ti azo ni tongaso azo ti awa koko afa na azuze atene tene ti bibe ti ala ti tene ala kie ti tene sarango ye ni so adu ti da tongaso mbi yeke tourne na mbage ti ye katom na ngai so na ti tene mbi hunda ala est ce que ala ye da ti tene acharge wala agbalo ni adiko ni ape ala fa ke ala ma ya ti atënë ni kuâ awe ala ye ti tene alondege ayeke adiko ni pepe tongaso pakara ye katom mbi mû na mo tënë londo mo tene na ye mo ye da wala mo ye da ape vous confirmez que vous renoncez est ce que mo fa brimbri mo tene mo kie ti tene adiko polele encore ge laso atene so abina go ti mo so J'ai tout compris. J'ai pris connaissance de toutes ces charges. je pense que nous avons des problèmes d'interprétation. J'ai tout compris. J'ai pris connaissance de toutes les charges. Merci beaucoup. singila mingi pakara ngai so na Non, moi, j'ai pas d'observation à faire. mbi mbigi ti mbi na tënë ti tene ngoni pepe Merci beaucoup, Monsieur Gaïsona. singila mingi pakara ngai so na Je vous remercie donc pour vos réponses. mbi mû na ala singila ndale ti kiringo na tene ti ala azuze asu na mbi ti tënë so ala tene awe tongaso dikongo ale ti agbalo ni ti tene afani polele ayeke te ti nzoni ti awa gbalo awa suspect ni pepe me ayeke ti tene amû lege na azo so ayeke ge na gigi ka ti tene ala ma ya ti tënë ti ye so ayeke passe ge tongaso mbi yeke hunda na watunu ti le ndanga ti tene lo diko gi nduru mbagi ti atënë so si aza
na li ti ye katom na ngai so na. Mr. President, Your Honors, Baba Mokonzi, against Patrice Edouard Ngaison, Ateneso, Anenadoti, Patrick Ngaisona, Aikeso. 1. Charges 1 Kozoni, Oko concerning Asina Miambe, relation to the attack Aikinandoti, including Akbale, and Boeing between 5 December So, 2013 Ba quartier Boeing, na Katin. Aluna 5 décembre, d'ici na 20 décembre 2016. Ti Useni, Aluna na Gumba ya Sina Balako, Aikinandoti, Akbale so, Bakangolege na cimetière ti a musulman na Boeing à Londres na 5 décembre 2013 asina décembre 2014 si otani a paleso a nenando ti lo a Londres na molongo bali oko na oko asina molongo bala na mbrambra ayeke na ndö ti akpaleso asi na école ya Mowara so ayeke na Boeing na lango ti le 24 décembre 2013 ti oshuni atene so abi na ndö ti lo alu na molongo bala kona miambi asi na balu se na ota ayeke ye so asi na boera be nga na mbongi na nzeti avril 2014 molongo oku alu na balu se na osho asi na balu se na miombe ayeke na PK9 mbirimbiri na lege ti gue ngo na mbaiki na préfecture ti Lobai so alondo na 11 janvier 2014 asi na février 2014 ti molongo balu se na gomba ya ayeke akpale so ayeke na préfecture ti Lobai na nzeti décembre 2013 asi na août 2014 akpale so ane na ndö ti lo molongo ni ayeke bale ota asi na bale osio na use ayeke akpale so ayeke na gbata ti Bosangwa préfecture ti Ouam alondo na 5 décembre 2013 asi na avril 2014 molongo miambe ni atënë so abi na ndö ti lo si alondo na bale osio na ota asi na bale oku na omene ayeke bira so asi na ayeke na yaluke gaga na zawa na ya ti préfecture ti ombela poko so alondo na lango bale oko na gomba ya ti nzeti janvier 2014 asi na décembre 2014 gomba ya ni atënë so abi na ndö ti lo molongo ni bale oku wala 57 bale oku na mbrambra 57 asi na 66 ayeke akpale so bagigi na bosemtili na ya ti préfecture ti Ouampende alondo na 18 janvier 2014 asi na juillet 2014 a charge so ayeke 67 asi na 78 ayeke akpale so asi lani na boda na préfecture ti Lobai alondo na le 28 janvier asi na 28 janvier 2014 asi na nzingo ti décembre 2014 a charge ti 79 asi na 85 aba akpale so asi na gbata ti Carnot na mbirimbiri na mambere KDI na nzeti février 2014 asi na décembre 2014 a charge 86 asi na 99 ayeke akpale so abagigi na berberati na ya ti préfecture ti mambere KDI na lango ti 10 février 2014 asi na décembre 2014 a charge ngbangba oko wala 100 asi na 111 ayeke akpale so abagigi na gen na mambere KDI na popo ti nzeti février 1er février 2014 asi na nzingo ti avril 2014 aye so ahundano akpale so abi na ndö ti lo ayeke so lo yeda titene lo bipale na tere ti population civile si lo fa ala mingi na ya ti akpale so
na yati bira so wala lo fa wala akpali so aba mbiri asiwili na yati bira ala lo mulege na azo ti tene ala kpe ala gue na ambeni ando ndende so ayeke ndo ti ala pepe asiwili kue ala kpe kirikiri na ya ti bira so si azo ti lo nga atake wala ala kungbi ada ti ti leta nga ala buba akungba ti asiwili si ala fa azo gbani ala sara pasi na ala so kue ayeke kpali ti bira si ala fa mbage ti tere ti azo nga ala kanga lege na ala titene ala tambula yamba ala nzi agba ti aye so ayeke kpali ti bira si ala sara pasi na azo nga ala gi titene ahunzi mara ti ala wala ala fa ala gbani a charge so alondo na 21 asi na 22 wala 40 41 54 asi na 55 73 asi na 74 105 asi na 106 ayeke akpali so abando na ndö ti langongo na azo na ngangu so abâ gi na le 5 décembre 2013 asi na avril 2014 so ayeke langongo na azo na ngangu wala tarango ti tene mo gbuzu na ngangu mo lango na lo so ayeke mbiri kpali ti bira acharge wala 29 ayeke na lege ti so si ala mu amulingi so ngu ti ala ayeke na gbe ti ngu balako na oku ti tene ala li na ya ti bira so ala bi kpali na tere ti azo alondo na hunzingo ti nze ti décembre 2013 asi na nze ti août 2014 na préfecture ti Lobai. Ti ye so aba Alfred Yekatom accusation abinali ti lo a charge baleu se na ndöni ako ni ayeke ti so alondo charge ako ti si na miambe ayeke ti so ayeke ambeni tongoli to wara attaque na bongi mbri na katin Boeing ti londo na 5 décembre 2013 ti si na 20 décembre 2013 useni ti charge 11 ti si na 17 aba mbri a Guinon so si asi na ya ti base ti école Yamuara na Boeing na lango bale use na osho ti décembre 2013 otani charge 24 na 28 aba mbri a attaque na PK9 na lege ti mbaiki mbri na ya ti Lobai ti londo na longo balako na oko ti nze ti nyenye wara janvier ti si na hundzingo ti nze ti folondigi ngu saki use na ndöni balako na osho ni ayeke charge 29 aba mbri ambeni Guinon so si asara ni na ya ti préfecture ti Lobai ti londo na décembre 2013 ngbi asi na août 2014 si Guinon so si aza na ndö ti lo ayeke so si lo toli to wara lo sara shoni mingi na tere ti asi asiwili so abani tongana Guinon ti bira useni ayeke fango zo so abani tongana Guinon ti bira pusungo zo na ngangu ti tene ague na mbeni ndo ndende so abani atene ayeke Guinon na tere ti ale zo pusungo azo ti tene ala kpe ndo ti ala so aba atene ayeke Guinon ti bira fango ambeni ada ti nzapa so abani tongana ayeke Guinon ti bira fango aye wara amosoro bubango abuso mosoro ti awato so aba atene ayeke Guinon ti bira nonongo zo pusongo zo sarango shoni na tere ti zo so atene ayeke Guinon na tere ti ale zo sarango zo tongana nyama so aba atene ayeke Guinon na tere ti ale zo nonongo zo tongana Guinon na tere ti ale zo fango mbeni ye ti tere ti zo sarango mbana na zo nonongo zo tongana Guinon ti bira mungo zo na kanga wara ambeni asenge wakodro so si angbanzi ala ti tene ala tambula yamba si munala singila mingi. Merci beaucoup, madame. Singila mingi ya pakara watondo
kubu a dabe alingbe na l'agrément 122 ti kodélégé awa yangbanga aike na ngura wara possibilité ti tene ala fa konda lo tiala soit tena observation nando ti mbeni tene sosi aba tongana nye lasi agwengbi aga na ngbanga ti lasoso kubu ayenga ti tene adabe ti azokue a wangbanga na wayangbanga so na peko ti l'agrément 122 ti kodélégé ti fango ngbanga so atene akonda lo sokue si ayeke sigi na ni na peko ti règle 122 alingbe ti tene aduti da pepe ni la fade alingbe tene asara tene so pepe na lengbanga so nga tongana fango ngbanga ayeke duti ande da ndani lasi mbi yeke sara tënë na azokue na ti daso ge ti tene ala fana ye wara ala yeke na ambeni akonda lo wara ambeni exception alingbi na l'agrément 122 kanza ota wara paragraphe 3 ti kodélégé fade mbi yeke mu tënë na watomba wara procureur singila mingi pakara zuze makunzi yeke na tënë ti bibe pepe na ndö ti sembrimbri ti fango ngbanga so e yeke na ni ge tonga so e gi na tënë na ndö ti ye ti biba so awakoko atokua ambeni ambi ti ge e hinga pepe wala ala ye ti fa tënë ni tongana nge e hinga pepe ayeke nzoni ala sigi na ambeni atënë so ayeke futi ya ti nzoni fango ngbanga ni pepe si mbirimbiri nga tongana awakoko aye ti sigi na amara atënë tonga so mbi yeke nduru ti tene mbi kiri na peko ni na ala me ye ti tene ye ni asi tonga so pepe singila mingi pakara vanden puye azuze asu na mbi ti atene azo ti watomba wala aosi procureur ayeke na mbeni tënë ti bibe ti tene atoge na lege ti l'agrément 122 paragraphe 3 na ndö ti mbeti ti apreuve pepe fade so mbi ti kiri na mbage ti awakoko pakara Dimitri mo yeke na mbeni tënë ti bibe ti tere mo tene ge mbi mu na mo tënë singila mingi pakara zuze makundi mbi yeke na tënë ti bibe ti tene na lege ti l'agrément 123 pakara zuze makundi atene wakoko mbi mu na mo tënë sara tënë fade so Merci, Monsieur le Président. pakara zuze makunzi laso na gbela la e ka tongana na ngai so na atene ala yeke azo ti aon ti balaka si ala lu ti na gbele ngbanga ti ala tënë ti crime de guerre wa crime contre l'humanité ayeke na tere ti ala or laso mbeni sele yeke akoke na gbele ngbanga ti ala ape na ya ti mbeni mbi ti sango ti le 24 septembre 2014 procureur ti CPI atela na atene ni yeke mu décision ti tene ni sa use bebengo ndo na beafrika madame procureur atela nga atene asango so ni yeke na ni so amu lege na ni ti tene ni mana be so asili ka kue asara ashoni kpale so iri crime contre l'humanité na crime de guerre aye tongana fango zo langongo na zo na ngangu
pusungo azo ti ala peda chala nji ngo yiti azo na ngangu wara sar ngo shoni na terti ambera zo saka mu maboko na yitura humanitaire ngana rongo ambele ngeti ngu balako na ku na ya birani. Elle a insisté sur le fait que la liste des atrocités était interminable et qu'elle ne pouvait ignorer ces crimes présumés. Lutenga tene wungo ta shoni so ala sara ke gbani mingi sini penga ti teni kanga le na ndonia pe. Mais lasso ngu kuna pokoni procureur asa yokope. Lo arrêté mbeni zoti seleka akope wambe kutoti seleka akongape. Ataso si ndia amungangu na procureur ti tene lo sara kwatilo jusqu'à lasso kuta retara keda. Ade lo bumbeni zoti seleka akope. Yeso asara abuba droiti pakara ye katom. Ibati tene procureur ke sa so na mpana ti tene asara si en droite à droite katom atamba legena pe ibati tene lo sara so a lingbina tene so si article 232 a unda pepe. Procureur awa akanango oku ti tene le mot décision chulo. Titene le zama boko na ndoti azuti seleka le gbota la galak belengbanga mais lasso procureur sa yokope le yegi titene le zalak belengbanga gi azoso lo batene aka antibalaka. Ce point est déjà problématique en soi. Paleso akingango mingi Ce processus d'autant plus inéquitable. asara si nganga so kitene laso akitamba ngante na legena pe ndali tu so procureur aketi vunga na i ambena preuve so lokerani so fatene même asiri kakwe ala sara shoni aye lo fani na iya wa kokope Présenté à l'encontre de M. Yekatom. après so a tene so sur le binality Yekatom asara si i petit tene isar kwati njoni pepe ni la yeso si procureur asar tonga so asar si tene Yekatom wara legeti te lo défendre lo njoni ape. Iniquité d'autant plus prévalente. Et baso yena ki zabe zabendal tiso Communiquer le matériel relatif au Seleka. asangoso si procureur kani na ndota seleka so lozani na gbele iti tene e inganape angbagi na popotilo na la azozi fadim biki sara tenande na ndo na cha tene sumbi kitenda ki use tene simbiande la ataso si iki yade da na tene kweso azozi ki tene biye quand même ti tene bi fana gbela la so akpale wala shoni so aki sigi ganda na dosa marta sarango yetonga so na yang banga ti confirmation de charge sur qui na yani so Avant d'exposer les 3 points dont j'ai l'intention d'aborder. ko je si bifa akuta tene uta so mbiki sartena de na doni Aimerait remercier la Chambre d'avoir i awa kokoti Yekatom e yeti tene musingela mingi nazo zinda ti sola ya pokwatala ni na pokoliso i diambe ti tokonala ko je si gona confirmation de charge so ala kir pokona i yo yeti musingela nala are ke solani tokonala wambi so tokonala so asala ntene birimbiri na ndoti kode so limti sara kwa na legeni si confirmation de charge so tambera njoni tendant à démontrer fade yawa koko ikisara akuta tenande uta ti fam birimbiri pulele na gigiso pas eu la possibilité d'exercer Yekatom awara lege titene lo sara kwa limbi na ntia so wala na droit so ntia amona lo pepe so limbi tere na a article 61 ni la ko le simbi tene atene utaso confirmation des charges. biti tena la mbayi ti ambena ngbanga so a tambela na ndoti confirmation de charge Barushimana, na yati fanga manga na ndoti mbarushimana na 30 mai 2012, appel ni so atambela na nzeti mai 2012 awa fanga manga ti appel atene lana tene au fait que la ani yesi amungangu mingi consacre lege oko na sura balwe omene na oko contesté akenjoni amungangu mingi na azo so abitene na litara titen ala ko si ala défendre tala ala ko ala gauti na bena preuve tala akenjoni ala inga preuve so si procureur ganani si amulege na la titen ala ko ala défendre tala njoni La Chambre d'appel a également rappelé azo ziti appel atengalani atene spécifiquement rejeté l'idée d'une procédure en sura balu mene na oko akena kurugo marati sarango yito na tiso procureur asara so
titene a onde aye ondengo na a wakokoso. L'audience de confirmation des charges, en comparaison, Mbangati confirmation de charge akembeni mbangaso akitambela na gbele akubuti a juge uta a le droit d'assister na zoso si habite na lituloso lokiga titene loga lofana gigiso ni tena kana litina pe si atene so ko procureur zana lituloso lokol ko gana preuve loti kasa atene so procureur bina litulo droit consacré dans le statut de Rome, en particulier ni la titene sara kwa a lingbina ntia ti statut de Rome les éléments de preuve produits par l'accusation, so titene de pouvoir présenter et du tinga aussi na droit titene ike ambena a preuve so sur procureur a ganani akin joni si pakara yekatom a wara a élément so ko wara a preuve so ko procureur ni so akin jon lokolo wara ni tonga na afa pulele na wakoko a preuve ni ape fade a wakoko tu la ke sara kwa sara tonga na yeti tene ala ke ambena preuve ni si ala kwe a gana ti chala preuve ni aussi la teneur et la quantité des éléments de preuve non divulgués et des wungoti a sango so si a onde ni na i a wakoko nandoti a kpale so biando ti yekatom ake gbani mingi pouvait présenter lui-même. a kanga lege na iti tene i défendre yekatom njoni La défense a été exclue des débats na tapandeni temps d'écriture a gba chambe na mbeti so si a suni na ndoti yekatom i a wakoko tulo i dutila na yati pikango patara nape ne peut pas avoir une audience de confirmation des ni la charges fade ike fa pulele na gigiso préoccupation principale. ngbangati confirmation de charge so ke tena nti yekatom so a préparé na lege nape na ike na kuta tene utati tena ndena ndoni ko joni L'accusation sur la Séléka donc na procureur ke bembendo na ndoti akpaleti a seleka de l'enquête lo onde na i a mbena sango so lo wara lo onde mingi na i na sara si yekatom a wara legande ti te lo défendre lo njona pe usini wungo chambeti so si a suni gina popoti procureur na zuzi a ondoni et troisièmement, si les utani explications appliquées par l'accusation zingo ambena sango ni a so a kenati mbetini so a zini si a onde na i procureur a sara ni a lingmi na ntia so si na lingmi na legin so ntia a mulegi na loti sara pe présentation PowerPoint durant mes observations. ni la fade so mbiki gwedati asa ti tene ni oko na oko Merci, Monsieur le Président. L'expurgation d'informations relatives à la Séléka pour protéger l'enquête de l'accusation au détriment des droits de onde nga sango so a onde na so procureur a onde ni na iya wakoko ti yekatom CC mbiti ti bingo tene na ndo ti yekatom contre des civils. atene yekatom asa bira lani contre un musulman bira lo lana gi te lo sara kpali gi na musulman Droit du document contenant les charges, na ti paragraphe 3 ti mbeti ni so procureur atene an anti balaka akembeni bongbi so si alondo ti sara bira ngango mingi na seleka si na ya ti sara ngo bira ti ala ni ala vise mingi gi a population civile ti arabo ti musulman na mbage ti do ti be afrika et la commission des crimes si na ya ni ala sara gba ti ashoni ye mingi wala akrimi so aderi ni gi fade so au paragraphe 6 du document contenant les charges. na paragraphe 6 ti mbeti ni so procureur atene Monsieur Yekatom et yekatom na aturugo so karatere tulo azo ti sango bira so karatere tulo ala zara se sembeni pialo na betala veni ti tene ala sara gi shoni na a du sud-ouest de la arabo so akena mbage ti en raison de leur appartenance religieuse do mbongo ti RCA ou ethnique ala ke sara shoni so na la ndali ti so ala ka arabu ndali ti so mara ti ala kende atene yini so lo ke sara la si ala tene ala ke sa bira so atene a zoni so ala ke a complice sa seleka contre ni la laquelle procureur atene nga tene toutefois a seleka ayeke beni bongbi ti sango bira so ayeke ngango efficacement à la si anti balaka résultat ayeke alondo nga ti tiri na ala ye oko la population civile. anti balaka ni ala za ti sara bira na aseleka ni ala tourne faso ayeke fak ti ala gi acivili Assurer une défense effective, tënë so procureur atene la contester valablement les éléments de preuve et les allégations ni de la l'accusation. ti tene i awakoko ti yekatom e sara kua ti na nzoni ti kasa atënë so procureur atene o yekatom ayeke sara bira gi na civil ko fa civil so ti tene e sara kua ti na lege ni À travers la République centrafricaine
et que bira su ke sala ni ke sara ki contre Seleka akin Johnny si procureur am fana ya preuve solo que ni contre ni solo za ni kwena disposition ti ikwe warani si il leke gereti bungo kokoti yekatom Johnny akin Johnny te procureur a onde ambena sangoso lokerani contre Seleka pe akin John lo bigitene na liti anti balakatene ya anti balakala a londo tisara shoni na zo tisara shoni na siwira pe ni la na yati bira kwe bongi tia zona kuse kuta tene wa crime sosi abi na liti yekatom so a petit tene a sara marati taso singe wala abu abiga liti zo singe tanso pe tungana abandon beta Seleka a Seleka kwe a sa marti tosa ambena sangoso si procureur kani so fatena Seleka kwa sara shoniso akin Johnny afaninga ni na I awa kokoti yekatom si ikwe igbuliti na ndoni titene i défendre clienti na ndo tene so kwa binaliti lo so nira na ngoi so ikidaso ake procureur lo okola inga sango kwe na ndo chakpale so surtout akpale so si Seleka sara ashone so Seleka sara pakara yekatom a petit tene lo sara tene wa lo défendre lo njoni na gbeleng banga chala pe so si a Seleka kwe ala inga giape bon ambera sango so ala kena so procureur kaniso ikwe inga na pe fadi iki défense zoti tunga na nye afin d'éviter de porter préjudice à l'enquête sur les crimes commis par les Seleka, l'accusation a communiqué des déclarations ni la de témoins potentiellement procureur lo kena mbena sango so lo kana nduti solo warena nduti Seleka mais yenya koso ambetini kwe lo onda sango no ondongo titene iwaranya pe na yati document so si certaines tchak pali so binaliti yekatom procureur a pu mingi nandoti a témoin ti lo veni na ateni so sa sigine nga témoin ni so azi a nene ateni na yani si yinga ni ape jusqu'à nango yiso dont une grande partie de la déclaration a été largement expurgée na yati teneti accusation solo fa lo fa sango polele na ndoti so a teneni pepe lo zia gbatia sango ti tene amuna ilege ti tene e buliti nzoni na ndoni pepe la défense n'est pas en mesure d'exploiter les éléments de preuve wagungo koko alimbi ti tene a buliti lo asara kusala njoni ti ba wala a témoin ni so ala tentene na legeni ayeke dape pendali ti so ala zia gbatia sango na ya ti mbiti ti ala procureur agiti tene abitene na liti pakara yekatom da liti kpale ti bira so afa tene ala giti tene ala attaqué wala ala fa la population civile wala ala so si wala ala so asenge amolinge ti kodro lo giti tene lo bitene na ndo ti lo tonga so ti tene atene ni kue asinale geni ayeke nzoni si wa procureur lo giti tene lo sigi na atene so fa dembe faki ye ni so bira ni so abagi asiwili wala bira ni so abagi asiwili so ayeke na ya ti bira ni pepe nga na mbage awa ala so asara bira ni so ala giti tene ala atake gi asiwili wala zo ni so ayeke sara bira ni so lo giti tene lo sara kpali na tere ti asiwili so ayeke na ya ti bira ni pepe lege ti tene ala zi asango na ya ti ale fanda ni so ayeke na lege ni pepe asara si pakaka yekatom alimbi ti wara nzoni justice wala ti tene tene so kue abina li ti lo atambura na lege ni pepe nga ayeke nzoni ala fa wala akpale ti bira so aba a population ti civile na katen na lango oko ti nze ti décembre 2013 so ayeke nzoni aye ni kue aduti na lege ni
na yati a élément de preuve so afa akinzoni ala fa wala aseleka na anti balaka tiriti ala ti 5 décembre 2013 so ake tongananye a témoin ti accusation afa atene na le 5 décembre so tirini ayeke ngangu ndali ti so a anti balaka akirigi na peko ti agi ti tene atombagi aseleka so molongoni AKP 1416 car OTP 2045 0150 paragraphe 114. Procureur nayati tene ti lo tene mbeni ye so afa atene awapa si so ayeke azoti seleka ayeke dapepe wala a wapa sini so ayeke na ngombe wala ala limbirimbiri nayati birani yoko afani pepe so e wara nayati paragraphe 248. Pakara Yekatom ayeke nzoni ti tene lo wara angura kue so wala ti tene yeso ayeke na ya ti document wala paragraphe 248 beni yeso afa tene awapa sini ayeke azo ti seleka ayeke dapepe wala ala yeke na ngombe wala ala li na ya ti bira so ayeke dapepe na ngoi so e yeke da so pakara Yekatom a limbi ti tene ayeda na tënë so kue accusation atene pepe ndali ti so procureur angbala kue ti tene azigi asango na ya ti ambe ti so kue lo yeke mu na awagbungokoko ti pakara Yekatom. Pakara Yekatom nga na azo ti lo na ngoi ti attaque ti 5 décembre so procureur aba tene pakara Yekatom afa a musulman osio ayeke na ya ti paragraphe 245 document nga molongoni 251 na ya ti tiri so ayeke na abagigi na Boeing afa tene pakara Yekatom afa asiwili musulman omene so na poponi pakara Hassan Mahamad paragraphe 250 nga na tënë so procureur atene ambeni atene ayeke da so ayeke nzoni pepe so aba aseleka wala ti so afa atene ala yeke na ngombe ambeni ayitonga so ayeke dape mbeni zo so si ala fa lo na Boeing afa atene lo yeke na ngombe ye so afa mbirimbiri ayeke dapepe e yeke wara ni na ya ti molongo 1437 CROTP 2047 0257 paragraphe 70 ti gonani paragraphe 1416 mbeni témoin ti accusation atene pakara Ahmad Hassan na ita ti lo afala na 5 décembre si afanga tene mbeni ala ke azo so ala li na ya ti bira so yeke wara mbirimbiri na P 1339 CROTP 2041 0741. Maître mbie ti tene na moso e ngbage ti tene e sara tene na ndö ti Lagirima 122 Kanza Ota ti kodélégé ti le fanda règlement de procédure et de preuve biba ti mbi so ayeke gi ti tene ala ba tongana nyen lasi ala ba yeke na yeke gue na lege ni ne mbi ba so ala yeke gue ti ala da na ya ti tënë ni kue tonga so mbi ba tongana ala ye ti tene ala kukete ti tene amû ande ala na tango awaye si ala gue ta na ya ti mama tënë ni mbirimbiri. Singila mingi baba mokonzi mbi ke gue na ya ti mama tënë ni ape me mbi e fa dege ti tene mbi fa atapandi use so si ayeke nzoni si asigi na ye fanda na ndö ti aseleka mbi hundi na use tapande ti mbi ni awe ni la ndali mbi e mu ambeni atapande na ndö ti mbeti ti bingo tënë na li ti Yekatom so baba mokonzi amu tene atene singila mingi mo gue da me ayeke nzoni si mo banga tango singila mingi baba mokonzi. Ces courts extraits ont été découverts a mbeti so e wara ni na ya ti ambeti ti document de charge so si procureur aza lo ti na ndöni lo tene
ambeni a élément de preuve ayeke so ahondoni so aba akpale so seleka asara wala azo so ayeke na ndö ti azo so asara kpale so nga na ndö so si ala yeke da nga na mbage procureur ake titene lo fa asango so na mbage ni nda titene asara si abembe ngondo so ayeke na ndö ti aseleka aga kirikiri pepe atene so aba ahondengo ambege ti asango ni wala asango na ndö ti seleka so si ala ye titene afani na défense pepe ayeke ye so ayeke nzoni pepe si mbi titene mbi fa na ya ti asango ti mbi so ayeke ga na peko aye ni ahondoni lo honde asango ni mingi kozo ni na nzia oko si na confirmation des charges so ambeti bale mbrambra na ndöni omene ayeke da so si gi bureau ti procureur na awafango ngbanga la agbuli ti ala na ndöni défense ayeke na ya ni pepe ye titene tongana ala ga ti gbuli ti ala tongaso ayeke nzoni awagbungo koko ti pakara ye katom adu ti nga da ye ti fanga na ala mbi tene ala zi andi ya ti pakara ye katom titene lo wara mbeni fango ngbanga so ayeke tambula na lege ni ata même hundango so si procureur ahunda titene agbu pakara ye katom atene ayeke da so e wara na ndöni pepe asi na laso so ayeke kozo ni titene dangbanga so awara mara ti akpale tongaso la ti ti mbi so mbi hinga na ni ayeke kozo ni titene mara ti e tongaso asi la awafango ngbanga atene si tongana kangango lege wala gbandingo ambeni asango ni so ayeke na lege ni me ayeke kanga lege nga titene wala ala gbandi asango ni kue pepe ala gbuli ti ala ti ba so wala si ala limbi ti mu ni so wala ala limbi ti mu ni pepe ayeke nzoni titene procureur amu lege na awafango ngbanga ti ba wala so wala ala limbi ti honde so wala ala limbi titene ala sigi na ni ayeke nzoni e batanga na li ti e autorisation so ayeke tongana wala mbeni exception ayeke sara ni lako e pepe audience confirmation des charges so atondani awe ambeti so ayeke sara tene na ndöni ala zani na gbele ajuge awe procureur agi titene abi tënë na ndö ti pakara ye katom mi lo yeke na mbege nga lo ke titene lo mu asango kue na wala ala so ayeke gbu koko ti lo demande d'arrêt wala mbeti ti tiango pakara ye katom so asi na laso ade e wara ni pepe na lango ti laso ade e wara ni pepe awagbungo koko aza mbeti na gbele awajuge na ndö ti écriture ndaldi ti écriture wala ambeti sango so hungoni ayeke bale mbrambra na omene ambeti so kue so ayeke gi bureau ti procureur na ajuge la si ayeke sara tënë na ndöni ala tumba awagbungo koko yamba ni la ye ti fa na ala mi tene ngbi asi na ngoi so si agbu na pakara ngai so na aye ni ayeke gi mbage oko gbungo lo so ayeke na décembre 2018 ayeke e gue ti kungbi septembre 16 septembre 2019 so ti fa tene nze gumba ya na peko ni awe si fa de so ala ga titene ala fa ni na e afa na e ambeni ambeti so na lango ti 29 mars 2019 procureur aza mbeni hunda so nomoro ni ayeke 162 si na le 2 avril 2019 awagbungo koko awara ni si akiri na peko ni na 8 avril 2019 ni la kiringo na peko ti tënë ti ala gbuli ti ala nga na ndö ti tënë so awagbungo koko atene ti gi ti kiri na peko ni
si abatene na le 15 mai 2019 au fangongbanga a unda na procureur titene lumwambi na sango na ndoni ti mungangu na mbetiso nomero ni ake 162 wala ordonnance so numero ni ake 201 ake ambetiso kwe awa bungo koko apusunga nduru na niape ake gi a juge na bureau ti procureur si asara tene na ndoni nga bureau du procureur nambini ordonnance 201 so lotoka na chambre ambeti so kue wagbongo koko aike nani pepe na yati mbeti so bureau du procureur agiti bien yati ambida unda tilo na unda solo sigina ni kozo so nomoro ni aike 162 la décision 232 a pris en compte la requête modifiée. Ni la décision 132 so asara si ambina ya gbiada me wagbungo koko a pusu nduru nani pepe aikegi a wagbungo koko wala bureau du procureur si a unda atene sokwe aba a bemengondo nandoti seleka yeni so d'être dispensé de la divulgation des éléments de preuve. Bureau du procureur abatilo atene a bemengondo soko lo kesara nandoti seleka so amule gina loten lo onde ambene asango silomuni nga na awa bungo koko tipakara ikaton pepe. Une autre illustration de même nature a eu lieu en avril 2019. Le 18 avril 2019, l'accusation a présenté une autre na similaire. 18 avril 2019 watomba wa accusation akiri afagi mbeni marate unda tongaso ake sunga 179 na le 31 mai 2019 akiri atonda titene atokameni marati mbeti tongaso si défense akiri apekoni na juin na écriture 220 faisait droit à la requête de l'accusation et a été rendue le 18 juillet 2019. Si Akiri Napekoni na le 18 juillet 2019. Ce n'est qu'à ce moment que la défense a pris Akegi Nandembe Solasi défense awara asango na ndoti sosi atokameni mbeti titene agbia na yati mbetiso na sunga 217. cherchait désormais à priver la défense de certaines Ibati sosi afin de protéger encore bureau du procureur ayeti tene lo kanga lege na défense tene awara sango na ndoti seleka. fondé sur les arguments de l'accusation présentés dans l'écriture 217. Nila a tene sokweso asuni na écriture 219 sosi défense awara ni pepe. Défense awara nga lege tene lo kiri na pekoni pepe. A sango sokwesi défense a siginani agagi ye senge ndalitiso a sigi na mbeni sunga so a remplacé requête 179. Pourtant de la demande dans laquelle l'accusation souhaitait appliquer des expurgations non standards. Ibati ifade so ake amena sango so défense aye fade titene loara ambeni a sango na ndoti seleka. Révélerait l'orientation Soti des fatene enquêtes sur la Séléka si elles étaient en afa possession de la défense. mbrimri ambeni a sango na ndoti bemengo donati seleka. Ibati D'avoir une so opportunité véritable de répondre à mbeni l'écriture 217 de l'accusation puisqu'elle fut ndati tene angbanzi na défense titene lo kiri na tene na ndoti écriture 219 a ekeda pepe yenga use kozo nisi akiri a reclassé sunga 179 so aike kozo undangondo ti bureau ti procureur so afambrimri atene pakara yekatom awara basée sur un conflit lege pepe titene lo wara a sango entre la Séléka wara a preuve na ndoti so a seleka sara à mon dernier point. À savoir, mbrimri abatene de l'équité des procureur en a raison de l'usage abusif bagindo mbrimri na ndoti a anti balaka d'application standard. ata solani ayeke bira so atingbia balaka na seleka
nila agonambi na ota tene timbi tout aussi préjudiciable à la préparation de la défense. zingo a tene so si procureur azi Bien que l'accusation aga na kpale mingi la nécessité na de i maintenir awa les kokoti expurgations, ye katom qu'elle a failli à ses obligations. ibaso a zingo a esoni a ondoni ata so si bureau ti procureur ayeke fade na ngura wara droit ti tene ba mbri tongana ye lasi lo lingbe ti tene lo zi ambeni ambeti na yani Était ou non une victime présumée na sarango tonga so bureau ti procureur aza azia ye so kue na ya ti so atene explication B2 na tapandeni na ntango so si atene pakara ye ka tome lo lasi lo sara ti tene azo akpe ndo ti ala gbani na ntango ti 5 décembre 2013 so aba na ya ti atene so abina li ti lo osho nga na oku ndo nga na sewa ti mbeni wakambisa wara wapasi so lo kpelani na peko ti ye so azani na ye so atene code 42 ayeke témoin P 15 28 K OTP 20 48 07 57 R01 paragraphe 48 ata so si atene so abina li ti lo akoni osho nga na oku aba mbri sarango shoni na tere ti asiwili na katin na nga na kpengo ti azoni so bureau ti procureur wakoko mbi gbegere ti mo mbi ti tene mbi pusu mo pepe me na ya ti ndrundonga oku fade ye yeke wunzi lendanga ti ni ayeke nzoni mo lege tere ti mo ti tene mo wunzi tënë ti mo ni. Monsieur le Président, avec votre permission, j'en ai pour 10 minutes. Pakara to mo konzi tongana mo yeda mbi yeke mugi ndrundonga balako tunga so ndrundonga balako ni mbi yeda na ni awe si wakoko atene singila. De même, les chefs d'accusation 2 et 3 du document contenant les charges attribuent à M. Ekatom ambena kpale so abina li ti ye ka tome aba mbembere azo so azo na mba ti poyingi au meurtre présumé d'une des victimes iri ti ambena azo so si asara kpale ni so ahonde iri ti ala procureur ahonde iri ti ala na i sous le code B2 était certainement injustifiée et une des on dengo mara ti asango ta so ayeke na lege ni oko pepe le lourd fardeau d'examiner et de procureur aye ti tene ayeke i awakoko la e da ti tene e gi atënë ni so e gi atënë so e tene sigi na li ti défend tere ti ayeke na lege ni pepe à la défense le nom du frère d'un témoin qui était un Séléka ayant pris procureur ahonde nga na i victime de M. Ekatom iri ti mbeni témoin ti lo ni so si 2442 lo tene lo ba aye ni so walo hinga aye ni so wala kpale ni so asi na lo so lo honde ni na i
Akimbeni oyi témoin so si numéro lo nya qui est 2442. Les présumés enfants soldats mentionnés par 20 Procureur on de même iriti a mlingi so si lo tenero la ti a rola na ti turugu ni solo on de iriti la kwe. Bon, iki inga tunga na yen si iki défend terti. So on de iriti zoni ko na iso nyela fatena kitatene yen. moins de 15 ans auraient été enrôlés dans le groupe de M. Yekatom. Atenga tene yekatom ma mena mlingi sungu ba ko no show balo kuno kuna ti bon bitulo. Mais afa iriti la paix iki inga tunga na yen si défend terti. Répondu un mois plus tard, le 27 août 2019, que les expurgations étaient justifiées et seraient maintenues. Aunda ti tene il faut afa pulele na giga sangoni so megina nzeti juillet 2019 so ni la si 0259 accusation agati répondre na teneni 2084. mais so kweso a juge ya batene non on dengo teneni so si on de lan so akina legeni. Les déclarations au soutien des chefs d'accusation 1, 5 Ambera tene so si procureur a tene ti soutenir na tene ti loni so lo na numéro ko si na numéro miombe l'emplacement de l'hébergement d'un témoin pendant l'attaque du 5 décembre afa na gigi code B1. afa pulele na gigi pepe ndoso si témoin na duti dasi luku bana yeni so afa na gigi ape akpale sa passe na le 5 décembre a sango so kweso ala zini na yati mbetini iya wakoko iwara nape Paragraphe 42. mbeni témoin na kedaso lo basile ka ala ke pikango merando tiazo mais a on de tene so kwe Expurgé en vertu du code B3, attribué normalement au tiers innocent. Le nom Maïti de Mbaiki. qui était membre du groupe armé Seleka. so si procureur a tene lo sara mbena shoniye na mbagi yekatoma sara shoniye na mbagi si mbaiki ambena sango so lo waraka a on de atene so kwe a sango so lo warenka so afana i pulele pepe De M. Yekatom à Mbaiki. irita mbena commerçant L'accusation a tout de même so si procureur qui était tentala so kwe de plusieurs individus. si ala wara ngombenga aussi akab duti sele ka sa wa ngombenga so a on de tene na i Il s'agit encore une fois de P 1838, paragraphe 107. Le code d'expurgation A61, utilisé pour 66. dissimuler le nom des sources et des personnes Ambeni. fournissant d'enquête à l'accusation, a également fait l'objet d'une procureur a on dambena sango na iya wakoko na nduti ambena gbachazo so si atene yekatom na zotulo la afala na mbaiti mbaiki so kwe a on de tene na i a on de irita zo na i de son document contenant les charges et de sa liste de témoins, que désormais, les personnes fournissant des pistes d'enquête et des sources ne pouvaient plus être considérées comme telles. atene fade so azo so ake gana sango ake gana Par exemple, a preuve ake fala tonga so pepe tonga so mbeni tomo so si procureur la kuchando tala so afa iritu le pepe afa le kuwa mungo sango pepe ata so si la fiabilité de celui-ci, elle n'est Ah. pas en position de le faire en raison de l'expurgation. défenseur aye fade ti ke se kamatango ti zoni so mais lo wala lege pepe ngbati amuna lo lege ni pepe 2099 0165. Un exemple plus frappant encore, mbeni tapandeni so ayeke ngangu mingi sur lequel ayeke na ti sunga pe 705 so procureur aluti na ndöni ti tene crime d'emprisonnement et de abi tënë na li ti yekatom atene lo bi azo na kanga lo gbanda azo ti tene ala tambula yamba azo mbrambra purger le nom de certains procureur ago juka lo zi iri ti azo so atene pakara yekatom la aenleve ala agbu ala akamata ala gue na ala na mbeni ndonde Monsieur Yekatom est également accusé du meurtre pakara yekatom atene nga atene lo alo fa use makunzi gbata ti mbayeki pakara dido sale azimba gini caché l'identité d'une personne angbati aonde iri ti azo so ayeke da pendant et après la na tango ti fango salée. makunzi gbata so nga na pekoni 88, asuni na ya ti sunga p 1588 166, paragraphe paragraphe 133 nga na p 1666 paragraphe 85 ata panda so afa tene intérêts de la défense. procureur azi asango so kue lo bi yamba nzoni ti défense Connaître le nom des victimes tongana yekatom ayinga iri ti azo so atene o lo sara shoni ala pepe est privé de lo yeke sara tongana nye
si lo que défendre territoire lo que sara tungo na nge si lo que kie wa lo que fa ayeso asi sarango mait sango yetunga so ayeke boro mbage na mbage pepe so atene ayeke équitable pepe tongana gbanzi yeka tom titene lo wara sezo wala identité tia victime ni pepe ayeke boro mbage na mbage pepe ayeke équitable pepe nga na mbage tongana yeka tom alingbi ti yinga pepe zo wala amu amulenge turugu aguna ni na kwani pepe sukwe ayeke boro mbage na mbage pepe tongana pakara yeka tom alingbi ti yinga pepe iri ti amulenge turugu so atene lo mu ala na kua wala lo mu ala lo yora ala na ya ti akua ti turugu so asara teni na ya ti mbeti so tongana pakara yeka tom alingbi ti yinga iri ti sezo wala iri ti azo so ayeke na ya ti mbeti use na ota so ta lo lingbi ti yinga iri ti awakambisa so ayeke na tango ti ye ni pepe so ayeke na ya ti le gbalo 26 na 27 tongana yeka tom alingbi ti wara asango so pepe lo lingbi titene lo kie pepe lo lingbi titene lo ko lo bemendo ti lo si lo ga na preuve na juge atene ba teni so ayeke vene pepe tonga so azuzu ti kubu ti koze kua wala chambre préliminaire alingbi ti sara kua ti ala mbri pepe so titene afa mbri atene aye ni so procureur aga ni so ayeke na lege ni wala ayeke na lege ni pepe si lo yeke ba se mbri ti apreuve ni ayeke ndani so e bungbi ge la tongana aza yamba atene so si procureur atene non il faut aza yamba iri ti azo so si ayeke fa te ni so mbi ba ayeke na lege ni pepe procureur alingbi ti tene atene non awakoko atoko agba ti mbeti mingi to mokonzi atene wakoko mo hunzi ndurundonga bala kua awe mbi mu na mo gi ndurundonga oko titene mo hunzi tënë ti mo si e gue na mbeni e gue na wungo tere. Monsieur le Président, si vous voulez prendre la pause... Pakara to mokonzi tongana mo ye da e gue na wungo tere ni fade so e puis fade mbi yeke kiri na tanga ti tënë ti mbeni na poko ti kiringo ti ege ndonga ni ayeke ndonga bala oko na ndurundonga oku fade ye yeke gue na wungo tere ti ndurundonga bala balota fade ye yeke kiri ge na ndonga bala oko na oko na ndurundonga balota na oku titene wakoko ahunzi tanga ti tënë ti lo ni wakoko ti lendanga mbi mu na mo tënë ti tere mo kanga yanga ti lendanga ni si wakoko wa tondo ti lendanga alondo atene zo kue alondo na ndozo ti mu lege na azuzi titene ala sigi gi yamba.